Yo, good day mga kuya. So karon padung ta maghatod ni ate sa yang work niya. Ni sayo man ni kay mo lagi mohapit og paniudto. Nya karon diri nga time niuhong siya sa ko nga asa daw may mangaon. Nya kan ni gatutuod mi kung asa may mangaon. Nya ana ko Jollibee lang ta kay para gamay ra gasto. So karon mao ni ang nahitabo. Nabot og Jollibee. Mao ni among Jollibee. Oh ha, kita mo ni mas lami pag ginis Jollibee kuya. Ilahan mo ni gitawag nga chicken proben. Naa sila manok, naa sila itong proben o kaning tawgi. Ana na tay order. Kita mo na. Ngao na ta. So karon worst bite. Okay. Sauce nga tamis-tamis niya halang-halang tapos napay Mountain Dew lamig kayo kanin tayo mga kuya tinagib namin ay kaon o na busla ngayon na dapita ba pati wasaw kaon kaya be right back manatag kaon pirtig yung busuga bugnawa rabas Mountain Dew grabe lumugmog lang Mountain Dew kaingon ko sa ate paldong Jollibee ni karon tigbayad na bayad sa ta manatag bayad mga kuya, let's go imong 200 perting busuga 190 ray gasto